Nag-an nga OP Baligunon. Consolation prize. Most supportive Barangay Pio. Kandulaw, ini representative sa Barangay Kandulaw. So katong yung mga prize na ato ragya sa katanten sa mga ato ta mamirma. Same certificate is given to Barangay West Lungsudan and West Lungsudan Farmers Association. Dugay makaningan pero bisa tutok palit. Saman to para gi-display ra. So mo na ilahang nakuha nga mga prizes, most number recycled waste product, most supportive Barangay PO, most numbered wood crafts displayed, o most supportive Barangay officials.